हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग आउ समस्त को मोर कि आज सकाल सकाल आज पे कि अभी पूरी रे टिके आलू पूरे कि आमर करी कहीं कल रात बनई यहाँ मो झीर बहुत पसंद है से कहला मम्मी मो पे बनईदेव टे मुझे खाइबी ताप बनई दूसरी आउ दुटा एक्सट्रा पूरी करदेली माँ सकाल सकाल चा पियंती पिला माने जेतबले जाती कॉलेज जीवा टाइम रे माँ भी से चा पियंती दुटा देदेली मुझे कहली चा सी भी माँ भी पूरी बहुत भल पाती आ चा सांगे खाइबा मुझे से चा पिउते भी दुटा करदेली सी खाइले आ पिला मानन बनई दूसरी खाइबे सब हो चलते आज मो दिनटा केमती कौन जाऊँगी आपण सहित सेयार कर जमी सबुदिन मुझे सेयार करे आज भी सेमती सेयार करी कौन केमती चलती चलते केमती कौन वीडियो पसंद ना ना आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे। एबे चलते बापांकर ब्रेकफास्टा कौन देखते खाई मुझे दौर कांजी पानी एटा हूँ कांजी एटा हूँ आमर कांजी पघर हेनी बापा मना कर साधा से पानी पीछे एटा हूँ गजामुग एटा हूँ आमर कोबी एटा कोबीटा मुझे कौन बनई आपण मानक आगू कहबी आउ चलते ए बापा को मुझे देदे एटा सब खाइबार अध घंटा पर मांडियार जाऊ कर खाइबे तापर कलु ठीक अच्छे ना ना फिर भूल भाल रेकर्डिंग न कले अरे सीधा रे छुरीटा आनी सीना कर देना हाँ सेमती लंबार कर हजबैंड नहीं जाइए ग्राइंडरटा आम हराण हो से जो गोटे मगेदेली मुझे सेमती चलईदेव आमर अच्छी आ गोटे ग्राइंडर कौट पशि दीटा खंडे ग्राइंडर अच्छे कौट पशि मुझे जापारनी मुझे आदे थिला जूसर हरिया भी थिला जूसरटा भी थिला मैंने जूस कर मुझे बहुत खुशी हो यहाँ दीटा एक्सट्रा आउ कौन अच्छी देखिए मुझे तो जानी केमती कौन चलो मुझे जापार तो कैब बोधे तार मजबूत अच्छे चलो ना हाँ जमी कर्म चल आमर अच्छी भल कॉस्टली वाला ग्राइंडर अच्छी ये चलो सेटा देखिए ठीक अच्छे आउ जो ग्राइंडरटा अच्छी आमर 11:15 यूज करूँ आ गए एक्सट्रा भी अच्छी यहाँ मोर नहीं आस जहाँ मुझे मोर दिआड़ हम गोटे रेकर्डिंग हो मोर फ्रेंड मैंने देखिए सहित मोर यहाँ भी काले जी खराब पड़ो आजिकल फेरौना ये करना हरान कर मोर अधा मुझे नहीं आसली जूसरटा जूसर पर यहाँ बहुत खुशी आगे कर्मचारी हजबैंड तो नहीं पलैले इमरजेंसी नहीं पड़े आम जो घर जोटा यूज करूँ यहाँ भी अच्छे बढ़िया अच्छे देखा जाऊ यूज केम कले बढ़िया मैं यहाँ बहुत बढ़िया लगे खुशी लगे आमर जोटा अच्छी से कौट सब बसिक रही जान घर सिफ्ट कला जापारू कि बढ़िया है मत बहुत बढ़िया लगे कि यूज कले जाना पड़े कि मत यहाँ बहुत अच्छे जूसर छोट छोट ये ये दुटा सांगे फ्री अच्छे कि ये हैंडलटा टिके ये अच्छी भी कर्म चलो ना जोटा पूरा हरान हो छोट ग्राइंडर गोटे से मुझे यूज कर बिरी चाउल बाटे से पानी असुविधा होती है बढ़िया लगे चल तो हो ये चलतु रखीदबा देखु मोर ये जो छोटा था से छोटे मुझे कारबार करी एटारे आटा तो ये आसीगला मोर बढ़िया भी चलो मसला बाटिया भी आ बिरी चाउल बाटिया किसी हरान हेनी देखो आज मोर वीडियोटा केमती कौन लगुच आपण मानू जदि आपण मानू मोर वीडियो किसी परिमाण भल लगुत तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कर दे आउे लाइक करदे टे मोटिवेशन मिल किंतु कई लाइक करना तो बहुत लाइक भी कमिले व्यूअर्स भी मोर बहुत कमिगले एवं चलते मोर बापा जो सका ब्रेकफास्ट केमती बनई कोबीर यहाँ मुझे आपण मानक सेयार करी आ मुझे मेडिकल पाठ मुझे किसी जापर ना बापा मत बतई बस मुझे भलसे बुझीपारे मत जमी बतई मुझे हिसाब से कर बेनिफिट कौन तर से बहुत किंतु से हो बेनिफिट बहुत हो जानी सारे आ मु भी देखी माने जी हेल्थटा बहुत बढ़िया ग्रो माने भल हो देखी ये बड़ सल्टटा यूज करी कोबी माने काटिक रखी कोबीटा को कौन करी बंधा कोबी
ମୁଁ କାଟିକି ରଖି ତାକୁ ସଲ୍ଟର ମାନେ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିବି। ରଖିକି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାରରେ ପୁରେଇବି। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଜାରରେ ଯେଉଁ ପୁରେଇକି ରଖିବି ତାକୁ ଭଲସେ ଦାବିକି ରଖିକି ତାକୁ ସପ୍ତାହେ ସେ ଯେଉଁଟା ଜାର ପୁରେଇବି ଏଇଟା ବାହାରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରଖିବି ଛାଣିକି ସଲ୍ଟ ପାଣିଟା ଛାଣିଦେବି। ଛାଣିଦେଇକି ଯେଉଁ ତାର ଜାରରେ ପୁରେଇ ରଖିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୁରା ରହିବ। ସପ୍ତାହ ପରେ ସେଇଟା ସେ ଖାଇବେ। ତଥାପି ମୋର 2 ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତିକି ମୋର ଅଛି। ମୋର ସେ ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଫେବ୍ ତୈୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ କଟୋରୀରେ କାଢ଼ିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଡିନରରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସରି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଦେଇନଥିଲି, ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଦେଇନଥିଲି, ଡିନରରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଛାଣିକି ରଖିଲି ଏଇଟା ଛାଣିଦେଲା ପରେ ସଲ୍ଟ ପାଣିଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଦାବିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଫେରେ ମୋର ଏମିତି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଡେଲି 2 ଥର ଖାଇଲେ ତ ସରିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ମୋର କାଚ ଜାରରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ି କଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବି। ଏଟାରେ ମୁଁ ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାରରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ସଲ୍ଟ ପକେଇକି ତାକୁ ସେମିତି ଦାବିକି ରଖିଦେବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଟ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭେଦିଯିବ, ତାର ସବୁ କ'ଣ ଜୀବାଣୁ ମରିବେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିନି କେବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସଲ୍ଟ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ତାପରେ ଫେରେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ସଲ୍ଟ ପାଣି ସବୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି ବାହାରିବ, ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫେରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବି। ତାପରେ କାଲି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଇକି ରେଡ଼ି ସେଇଟା ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଉ 3ଟା ଜାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ରଖିଦେବି। ଏଇଟା ରହିବ ପଛରେ। ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ସେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିକି ଫେରେ ସେମିତି ରଖିବି। ଏଇଟା ଏବେ ତାଟିଆ ଯେଉଁଟା ଆମର ରଖିଥିଲି କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ଏବେ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଖାଲି ତ କାଚ ଜାର୍ ସବୁ ପଶିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଗାଜର ବି ଏମିତି କରିକି ଯେମିତି ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା କଲି ସେମିତି ଗାଜର ବି ସେମିତି କରୁଛି। ତାକୁ ଅଲଗା ଜାରରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଜର ବି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେବି। ସେଇଟା ମିଶାଇ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ କଲି ସେମିତି ଗାଜର ବି ସେମିତି ଅଲଗା ଜାରରେ ପୁରେଇକି ସେମିତି କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ଏଥିରୁ ଅଧା ସେଥିରୁ ଅଧା କରିକି ଦେଉଛି। ଆଉ ତମ ମା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି? ତମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ରାତିରେ? ହଁ, ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଶୋଇଛ। ତମର ଏଠି ଦିଦି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ତମର। ଚୁଇଁ 2ଟା ଆଖି ପିଟି 3ଟା। ସେ 2 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ତୋତେ କାହିଁ ନିଦ ହଉନି? ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଶୋଇବୁ। ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଏବେ ଦିଦିରା ପଳେଇବେ ସେ ଘରକୁ, ତୁ ଶୋ ତମେ 2 ଜଣ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଗଲା ଆମର 29। ଆମର ଆଜି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ 7 ଦିନ ଅଥାର ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ସେଇଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଟିକେ ପିଠା କରିଦେଲି। ମା କହିଲେ ଟିକେ ପିଠା କରିଦେ। ପୁର ଦିଆ ପିଠା କରିଦେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ଏଠି ପୁର ଦିଆ କରିଛି। ଏଥିରେ କରିଦେଇଛି ସାଧା, କାହିଁକିନା ସାଧା ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଆମର କୋବି ତରକାରୀ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧା ତରକାରୀ ମାନେ କୋବି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଧା ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।